हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए सामने सीरते मुस्तफा दर्श है रहे बरी के लिए اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد